आज्ञा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अरे प्रहलाद बोलदी कौन आज्ञा झील बाहर कले आम टे खोजिले कौन कहू कहल भाई तरतरिया बाहरटा करदी बुझल तो से जन मन खराब कर कौन आज्ञा झील सब भल तो हाँ सब भल सब तो चली भगवान जगन्नाथ दयारू जहाँ जहाँ चली सब ठीक चलती है आउ जोई हमर कोन करछन जे जोई जोई हमर नेत्रंजन कंपनी रे कोन गोटे मैनेजिंग डायरेक्टर अछंती कोन से बड़ बड़ पोस्ट रे अछंती बुझलो तो जहाँ से भगवान को दयारू होउची हला आ जा हो गोटे लॉटरी लाग गेला दरमा कोन केते दरमा कथा कहूछ दरमा विश्वास करबनी मु जति जानि छी 1,20,000 टंका खाई पी रही पॉकेट को आसुची बुझलो तो जहाँ से जगन्नाथ में दयारू जा हो ताले जोइनटा पूरा बढ़िया चाकरीटे पाइछन जोई हमर पूरा सुन्ना मुंडा कौन कही जाओ जोई खंडे पाइजी से जगन्नाथ को कृपारू बुझलु ये काम मो बापा करुले आ पर मु करुची आ मो पुओ के कामटी शिखाई देले आ गला सइला कथा थाउ थाउ मो पुआ आउ एते बड़ काम करि परिबोनी अने भाई किना मो सारा मजाक करूछु देखु जे मुसलिया पुआ गोटिए तो मुंह को मारिबी जे मारी तो मुंह पर गुगुला कर देबी हां गुगुल करिबने आ कोन ताठो अधिक करि परिबो कि तमे गुगुल ओ कहलु गुगुल माई सेल्फ गोकुलानंद खाली गुगुल खाली को चलिबो गोकुलानंद गुगुल सेइति पई पर तुमको गां रे गोकुल नंदन डाके गोगुल गोगुल डाकुछन मोर तो कपाळा फटा भल पई बा हेली बापा को कहिली बापा तम जो नेत्रांजलि कंपनी रे मैनेजिंग डायरेक्टर अछन ते कोन जानि छंती तांको जे एठी नेत्रांजलि नो बर्बादर अंजलि देके एठी गुगुल छेचुछि ओहो लाजबती तमे खाली टिकिटे कथा रागी जाउछ तमरो खाइबा पीबा लगेइबा रे मु किछ अभाव रखिछि खाली रागी जाउछ टिकिटे कथा रे हाँ हाँ किछि अभाव लगिना पिंधिबा को देइछ हेटी पिंधिछ लगेइबा को देइछ हेटी लगेइछ आउ हेटी गुगुल बनौछ गुगुल आयो रे मां हजार थरे कहलिनी माई सेल्फ गोकुलानंद वैदे वैदे वैद पूरा जोड़ी बुटी गछ लगाई आंक पाक लोक कहीं न आसवे पियाज अरे वैदर कि पियाज रे खाली चेरमूली देगी खाली पुरोष्टिया पियाज कर कदली छोड़ा की कदली कर भाई वैदे खाली मोटा मोटा वैदे ओ वैद महाप्रभु वैदे वैद आज्ञा इरे काशी 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 कौन होइजी दंडवत आज्ञा अरे काशी 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 कौन होइजी जर होइछि आज्ञा अच्छा 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 तोते ताहले जरो होइजी मते नु आज्ञा मो बो को जर होइछि अच्छा 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 ताहले तो बो को जरो होइजी आज्ञा अच्छा जरो केते दिन हेलानी आज्ञा 3-4 दिन हेलाई 12 आडो मेडिसिन खाउछि किछि भलो होउनी आज्ञा आ काशी 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 अरे झाड़ाटा क्लियर होउछि तो आज्ञा होउथियो बधे ओ अरे अच्छा 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 ताहले झाड़ाटा काठुलिया होउती ना पिचे गरिया होउछि वैद महाराज मु केंति कहबी अरे हरनिया ए हाइरो हरनिया आज्ञा बोइदे ए तमर काम करो हां याकु चेक करो तापरा गुगल दे चेक कर अच्छा आज्ञा रुह आज्ञा आय मोर जर होनी आय कोन अरे मोर जर होनी मो बौर आयो रे मां ओ चुप करो आय मो बौर परा ओहो देखि आखि जीव देखे जीव हैं
ନଖ ତ କଣ ହଳଦିଆ ପଡିଯାଇଛି। କାନ କଣ ନାଲିଆ ପଡିଗଲାଣି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନୁହଁ ବୋଉର। ଆରେ କଣ ଚେକ୍ ସରିଗଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ବୋଉର ଜର ଇଏ ମାନେ ମତେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ 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 ତୋ ଟେମ୍ପରେଚର ମାପିକିରି ତୋ ବୋଉର ଭଲ କରିଦେବା ଲୋକ ହଉଛି ମୁଁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ। ଗୁଗୁଳ ହେଲେ ମୋ ବୋଉ ଦେହ ଭଲ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ହେଇ ସାରନ୍ତାଣି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଗୁଗୁଳ ନ ଖାଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଭଲ ହବା ଅସମ୍ଭବ। ନାମୁନକିନ ହେ। ଆରେ 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 ଶୁଣୁ, ମହୁ ଅଦା ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇ ସେଥିରେ ଟିକେ କଣାସିରି ପତ୍ର ମିଶ୍ରିତ କରି ବୋଉକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ତୋ ବୋଉର ଜ୍ୱର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା କନାସିରି ପତ୍ର। ବୈଦ କହିଛନ୍ତି ମାନେ କନାସିରି ପତ୍ର କନାସିରି ପତ୍ର। ଓ ଆରେ ସେଇଟା ପରା ମେନ୍ ଆଇଟମ ଟା। ଯଦି ଅଦା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ମହୁ ରସଟି କାମ ନ କଲା ଏଇଟା ହଉଛି କଣାସିରି ମନ୍ତ୍ର। ପିଲାଦିନେ ବୋଧେ କିଛି ଶୁଣିନୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କଣ? କଣାସିରି ପତ୍ର ତୋ ବୋଉକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ତୋ ବୋଉକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମୁଁ କରିବି ମତର। କଣାସିରି ପତ୍ର ତୋ ବୋଉସିରି ପତ୍ର କଣାସିରି ପତ୍ର ତୋ ବୋଉକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ତୋ ବୋଉକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମୁଁ କରିବି ମନ୍ତର। କଣାସିରି ପତ୍ର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢିଲା ପରେ ବୈଦ୍ୟରାଜ କଣ କହିଲେ? ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢିଲା ପରେ ତୋ ବୋଉର ଜ୍ୱର ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏଇଠି ଛିଡା ହେଇଥା, ମୁଁ ଯାଇ ଗୁଗୁଳ ନେଇକି ଆଉଛି ହେଲା। ଏଇ ଛିଡା ହେଇଥା ତା କଥା ବୁଝିଲା। ବୈଦ ଆଜ୍ଞା ବୈଦ ଆଜ୍ଞା ବୈଦ ଅଛନ୍ତି କି? ଓଏ ବାଜି ଗଲା ରେ। ବୈଦ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ଆগে ଛାଡ ଆগে ବୈଦକୁ ଡାକିଲେ ମାରିଗଲା ରେ ବାଜିଗଲା। କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାପରେ ବୈଦ ଦେଖିବୁ। ଆରେ ତମେ ମାନେ କିଏ? ମୋର କଣ ହେଇଗଲା ବାଜିଗଲା ରେ। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ହାର୍ନିଆ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ହାଇଡୋସ୍। ବାଜିଗଲା ରେ। ଆରେ ହାର୍ନିଆ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସ ଆରେ ଇଏ କି ନା ବେ? ମୋ ନା ହାର୍ନିଆ, ମୋର ହାର୍ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବାବୁ ବୈଦ ଯିଏ ସିଏ କଣ କଲେ ହାତ ଏମିତି ଖାଲି ମାରିଦେଲେ ଯେ ମୋର ତ ହାର୍ନିଆ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି। ମୋ ନା ହାର୍ନିଆ ବୋଲି ନାମିତ କରାଗଲା। ମୋ ନା ହଉଛି ହାଇଡୋସ୍। ଏଡିକି ବଡ ହେଇଥିଲା ବୈଦ ଆଜ୍ଞା ହାତ ମାରିଦେଲେ ଯେ କଣ କମିଗଲା। ବୈଦ ତ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏଠି ମୁଁ ଚାକିରି କରିକି ଯାହା ହଉ ମୋ ନାଁ ଏଇଠି ହାଇଡ୍ରୋସ୍ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ତମର କଣ ହେଇଛି? ବାଜିଗଲା ରେ। ଓହୋ ପାଇଲ୍ସ ହେଇଛି। ଓ କି କଷ୍ଟ। ଓହୋ ଓ ଭାରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ରୋଗଟିଏ ଆଉ। ହାର୍ନିଆ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଓହୋ ଟେଷ୍ଟ ପୁଣି ତମେ କରିବ? ଓହୋ ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଦି ଜଣ କରିବୁ ତାପରେ ବୈଦ ଆସିଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଆସ। କଣ ଟେକିବି? ଆରେ ଗାମୁଛା। ଓହୋ ଟେକିଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ ରୋଗଟା କେତେ ଗହିରିଆ ହେଇଛି। ଟେକିବି? ଟେକି। ଏ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ? ଏ ବୋଉ ନାଲି ଟମାଟୋ ବାହାରି ପଡିଛି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ହାର୍ନିଆ ହଁ ଇଏ ଆମ କାମ ନୁହଁ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ବୈଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ବୈଦେ ଓ ବୈଦେ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଟେଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଓହୋ ଏ ପୁରା ସିରିୟସ୍ କେସ୍ ଟା। ଆରେ କୋଉ କେସ୍? ପାଇଲ୍ସ। ପାଏଲ୍ସ ଠିକ ଅଛି, ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଜଳାରେ ରଖିଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ହାଇଡ୍ରୋସ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଆଜି ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ କିରା? କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି ପୁରା ଗଡ ସେଇ ଗାଁ ରୋଗୀ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ରୋଗୀ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ନା? ରୋଗୀ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଯୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି ଯାଅ। ଗୁଗୁଳ ଗୋକୁଳନନ୍ଦ ବାବୁ ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ତମେ କଣ ଖାଇବ? ତମର ଦିଟା ଚେଲା କଣ ଖାଇବେ? କଣ ଗୁଗୁଳ? ଓହୋ ଲାଜବତୀ ତମେ ଖାଲି ଟିକି କଥା ଖାଲି ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଛ। ଘରେ ଚାଉଳ ନାହିଁ ତ? ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ,
ଗୋଟେ ବଡ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସ ଖାଲି ଚାଉଳ କଣ ପନିପରିବା ଅଗର ସବୁ ଆସିବ ପିଲେ ତମେ ଜଣେ ରେଡି ହେଇଯାଅ ଠିକ ଠିକ ଚଲ ଆ ବଇଦେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ 2 ଜଣ ରହିଲାଠୁ ଆପଣଙ୍କ ବେପାରଟା ଭାରି ଭଲ ଚାଲିଛି। ହଁ ହଁ ହାଇଡ୍ରୁସ୍ ତୁ ଯାହା କରୁ ସତ କଥା। अरे सळे अरे तमे दीटा रहिला ठो तला गोरु के कुंडा चोड़ खाइला सब चरी जाउछ तला घरे चावल नै जे माइक रे मोर पार्टी कला ओ चावल पई जाउची चावल मिलियो कि नै थय नै कोनटा खाई जाउछु कहले बइदे कोनटा खाउछु आमे खाई खाई दिखला चावल खाउछु आ जदी साधा पाली हेला ताले बेगडा परिवा खाउछु आ जदी आइसो पाली पडिला सप्ताह को कोउ दिन तार दिखले मोर दिखले चिकन मटन खाउछु को आज्ञा गोकुलानंद गोकुल घर भाई इटा ना गोकुलानंद गुगुल दा कहउना ती गुगुल रे उटा काई उटा ठीक अछि गोकुलानंद घर अछि नहीं से तो नाहंती कोडे जाइछंती चेरोमूल आने पे जाइछन हौ ठीक अछि पिले बहुत बार चाली चाली गोड़ को गलानी आ केते आडो जे चालिया अरे पिले मते काई लागुनी ए जगह चेरमुणी मिलला भलिया बुझलो नै देखा दे कोन होची ओहो से ऊपर मधुबन अछि सेठी की जिबा मधुबन मिलियो हां मधुबन ऊपर अछि अरे हाइड्रोस चेरमुणी मिलियो कि आज्ञा मिलियो आज्ञा सब मिलियो आज्ञा आसंतु आज्ञा को इन्फॉर्मेशन ठीक अछि तो मते जहा सुराग मिलिछि से एई मुंडिया रे अछंती ठीक अछि चल जिया देखिया अरे काशी जेदिन घटना कोन होइतला आज्ञा मो बोर जर होउथला से बइद एमिति गुगुल देला जे मो बोर जर भल हलानी आज्ञा हम का भालुआ तार पाइल सेइथला से बइद एमिति मेडिसिन देला आ ता गांडी बटे एमिति गोटा किला पुरेला जे डॉक्टर दा रोग चिनि पाइलानी आ जो बाटे किला पुरेथला सेई बाटे ता आज्ञा जीवन पळेला आयो रे मा अति नृशंस प्रकृतिर लोकटा आज्ञा आज मु तार नृशंस छड़ीबी तू ठीक जानिछु तो से जंगल भीतर अछि आज्ञा ताला आस मो संगे आज मु तार दीटा गुगुल छिंडे देबी आज्ञा कोन भाई अष्टगंधा ये गछ तो काई मो आखि उठलाडू मु देखिनी ओहो आज्ञा एटा होच अष्टगंधा एटा होच पाताल गरुड़ आ देरे आपनकर चर्म डोला छाड़िबो आयो रे मा हां चर्म रे डोला किछि वाला नै आसा आसा सजो बोले सजो आज्ञा पाइगोली कोन भाई नबलेट गछ नबलेट आयो रे मा यार तो पत्तर नै खुंटाटा एथरे कोन होवे आज्ञा जो मानकर कोल संधा हिथिबो इ स्पॉट ऊपर तां गल्लू मारी दबो आयो रे मा तोर गल्लू मधु तम दीटा आनी कि मोर किछि लाभ नै चेरो चिन्ही परन मुली चल 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 ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶୀ ଆଉଛି अरे काशी आड़ के होची କାଶୀ ତା ସାଙ୍ଗେ ଦିଟା ପୋଲିସ ନେଇକି ଆଉଛି ଭାରି ଡର ଲାଗିଲାନି କାଶୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ପୋଲିସ ନେଇକି ଆଉଛନ୍ତି पुलिस होची आज्ञा हेठी बइद गुगुल तमे इंस्पेक्टर कोन ସିଏ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆମେ ପଛଟା ଲୁଚିକି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛୁ पुलिस बाबू कोन छाड़ी के पड़ेला मते बइद चला मते बाडे के मार देबे आज्ञा पुलिस बाबू बइद आज्ञा पानी दियंतो बोलो हालिया ओहो बहुत हालिया लागुथबो नै ପାଣି ଟିକେ ମିଳିଲେ बढ़िया था पानी पीबो आसुना मामू रे पीबो चारियाडे प्रचार करछु गोकुल
ଗୋକୁଳ ନା ଶଳା ତ ଗୋକୁଳ ବାହାର କରିବି ତମେ ଶଳା ଗୋଗୁଳ ବେପାର କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛ ନା ଚାଲ ଆଜି ତମ ଗୋଗୁଳ ବାହାର କରିବି अरे काशी तो बोर पर ज्वर होतला मु ताको मेडिसिन देथिली कोन भलो हलाटी और सर मेडिसिन देइथलु अरे भालुआ को केमिति गला पुरेलु जे से मरि गला तू मेडिसिन देइथलु कोन मते गाउथलु कोना श्री पत्तर तो बो को ज्वर हले मु तबी मत्तर अरे कोना श्री पत्र सळा कह कहूची नाइ कहूची न त गोकुळ छिटै देबी को नाइ आज्ञा कोन गोटे भूल भटका हे जाइतला छाड़ देन जा कहिबो ना नाइ पिले कन्याश्री पत्र मंत्रटे बोली कहिबो ना कहला कन्याश्री पत्र तुमको जरा हेले करीबी मतार कन्याश्री गोकुला कौन कही तो ना गोकुलानंद गोकुल